Happy 100 birthday Lola Esperanza! For today's video mga probinsyana, makibirthday ta sa among Lola Esperanza. 100 years old na ang among Lola Esperanza karong adlaw. Imagine no? Bliss kayo ang among Lola nakaabot aning idara. Imagine 100 years! 100 fruitful years! Ladies and gentlemen, our host, Scarp Binger. Si host karon sa among Lola. Let's go! Clap your hands in the air! Tiyanag yun si Lola dear! Nadunggan ba ka to, Lola? Nadunggan ka to ni Lola? Round of applause, everyone! Imagine 100 years! Oh my gosh! Hi, Lola! Gusto ka mong lead sa tagang nga naa diri karon? O sa may mo masulti? Okay, kapila ganin mong birthday karong adlaw? Kapila na edad karon. Pila na edad ni mo, Lola? Kapila ni mong birthday karon la? Pila ni mong edad karon ay. 30. 30 daw kay mo iyang gibati kay pang 30 pa mangud kuno. Sa atong tagaan sa masibang palakpakan. Happy 100 birthday Nay! Lola! Lola sa tanan. Yan. Unsay mo masulti sa mga bisita nga naa diri karon? Salamat kay sa abot man. Yes! Ang masibang palakpakan. Tungod ana Nay, moabot pa kag 200. Wala kuyawan. Ug niabot di ay si Mayor Loy. Ug gazaw-gazod mugsaba adto kay tugan ato sa siyang libakon. Naamis gazaw ko si siyang naong kay perting hamisa man. Kalami si siyang kutis. Makaibog. Unsa mo ra to nagpahibaw ra ko adto ba ko ninyo isumbong ha? Happy birthday, Lola dear, from all of us who loves you so much. Nanayog magyud sa imuha. Asa may mong mensahe para sa tanan? Dagan, salamat. Sa inyong tanan. Kalumidara. Dagan ang balatian. Grabe ang tijan. Inunan na bilian. Salamat sa Ginoo, Lola dear. Grabe giabrihan ako na tinaghan akong inabrihan. Ano taga sa masimang balakpakan. But of course, in this celebration, ladies. Okay, mensahe sa siguro na mayor. Then later atong i-hand over ang certificate and the cash gift. Alright? Let's give a big round of applause for the mayor's message. Thank you. Thank you so much, Joselito. Nakatawa sila. Si Joselito Manggon, nag-abot ni sa CBI. So, may classmate sa MAPE before. So, Joselito, doon akong itawag niya. So, thank you so much. Good noon, everyone. Happiest birthday, Nay. Actually, basta kanang mga inahan dyan mag-birthday, Lola. Matouch good ko kay 2 years ago, akong lola sa Tagbilaran supposed to be mag 100 years old po. Unya, 2 weeks before sa birthday na koan. So, sayang ba? So, ganahan ang tadyo kung maabtad siya 100, at least same as this, na magkatapok ang pamilya kay very rare jud nga mahitabo. So, mga andoy man jud ta nga moabot na sa kalibutan ng dugay. Kanang bless jud kaayo si nanay kay gipaabot jud sa ani nga together with the family nga naka-celebrate with her. So, thank you so much sa family for inviting me. Kay ningon lagi ako mga tao makakaon jud taron mayor. Kay gitulong jud nimong lunchtime bitaw mo nang na-late ko kay naapapugoy ka ng kaistorya sa bahay. So, I'm so happy kay si nanay di ay makadawat from the LGU 50,000. Another 100,000 gikan sa province and another 100,000 from the national. So, in total of 250,000. So, Nay, makadawat kag 250. Puhunan sa unsa man. Bitaw. So, thank you so much for inviting me to the family. Daghan ka adjong salamat. Mayong udto ka natong tanan. Salamat kay Mayor for the message. And of course, before nato i-hand over ang certificate and nato ang cash right here, gusto mo makadawat og 250,000? O pag-apil mo og marathon, fun run, pag-exercise mo kalinaw para moabot ang 100 or even more. Okay? So, as I read the citation, Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy 100th birthday, Lola dear. Alright? 100 fruitful years. Close your eyes and make a wish. Yan. Make a wish, Lola. Okay? Ready na to blow the candle? Okay, call. Si Uncle Luis maoy mo blow sa candle. In 3, 2, 1! A round of applause! Happy birthday, Lola dear! Imagine 100, pa? A very significant number. Unsa kay human na magprogram unsa may buhaton di mga unata. Mao ni ilang panghimagas ato sang tan-awon kung unsay atong kanon ni inig human natog kaon nadto. Si Father munihok na tagkuhag plato day kay pila ta dadto oh. Kay asa na baya? Happy birthday Lola Esperanza. Blessed jud kaayo si Lola nga nakaabot siya sa 100 years old. Kita kahaani no. Salamat sa pagkaon ang Luis nga lami jud. Og nangabusog ming tanan. Salamat mga probinsyana sa pagtan-aw. God bless us.